হ্যাপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আমি এতিয়া খানাপাৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে নমাই দিলে, তাতে তাৰ পৰা আগলৈকে গাড়ী যাবলৈ নিদিয়ে। আমি আহি আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क। চাব ন কিবা নাই নাই চেকিং কৰিলে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ। इंडिया लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। The National Health Authority has proposed to distribute a Precision Hospital and Dr. B. Borua Cancer Institute for the employees of the Directorate of Museums under the Indigenous and Tribal. কিন্তু আবহাওয়া কালবশরায় বিশ্ব সম্পদ এই দেশ যদি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে একো বিষয়ে পৃথিৱীত নাই। প্ৰাচীন কালৰে পৰা অনাগত 25টা বছৰত আমি প্ৰতিজনে
সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰিম আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক পৰম मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे বিৰাট গৰম উঠিছে দেই ৰ'দ দিছে তাতে পানী খাব লাগিব বিৰাট গৰম উঠিছে পানীও নাই ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে অলপ ৰখাই দিলে মন্ত্ৰী পাৰ হৈছে বুলি